Mamatiak nga kasag patuloy tayo magdinig iti sa ni Apo Dios anyaman dagiti banag nga adda kada tayo iti daytoy nga aldaw ibanag iti sa ni Apo Dios. Amen. Amen. So mangisimpa wadaman dagiti panpanunutin nga kasla narigat nga iaramid mamatiak nga ni Apo Dios ti sa una iti daytoy nga aldaw so iti mangisimpa. Amen. Amen. Hello. Adda dagiti banag nga masapul tayo ni Apo Dios ti mangisabat. Amen. Kapuna tati sa una iso ti ag sao ken mamagbaga iti daytoy nga aldaw iti biag sa iso nga paday tayo ni Apo Dios tapno nga rin makaadol tayo iyawat ko nga dagos ni Pastor Aliyo ni sa niya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bag nabigat tayo amin. Kapasya. Kaya tagyaman tayo kina Apo Dios napintas ti pamawen. Amen. Glory to God. Kaya't nagmayat na dyan Sunday school tayo. Nagmayat yung panagkankanta tayo para kini Apo. Kaya't lukatan tayo garot ti Biblia tayo. Ijay Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Kuna na nga rod ditoy 26:31. Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." Peter replied, "Even if all fall away on account of you, I never will." Kunana, "I tell you the truth," Jesus answered, "this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times." But Peter declared, "Even if I have to die with you, I will never disown you." And all the other disciples said the same. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa araw na ito. Tunay nga, O God Lord, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoon, dahil dinala mo kami dito na punong-puno ng rabukan ragsak, Panginoon. Ken dati peace iti puspuso na ako Diyos. Ket ti daytoy nga oras dawatek manan ti pakikaaddam kada kami aglalo apo ti banal nga espiritu nga isu apo ti mangidalan ti daytoy apo nga panagdingig mi iti sasaom apo Diyos. Ket dawaten mi nga rod ti daytoy nga nabaknang nga sasaom nga maimula iti puspuso mi apo Diyos. Nga usaron mi apo ti panagbiag mi iti rabaw ti daga. Lord, agyamang kami apo ti kinapatid mo apo kada kami. Tunay nga apo Diyos nga di na kami apo baybayan. Tartaraunan na kami apo ti sarsaritam tapno di kami apo nga makalipat. Iti kinabaknam apo ti panagayat mo apo Diyos. Iti daytoy nga oras si kakadi apo ti agsao kanyami iti daytoy nga oras ket Lord kabinak apo di talikudan apo Diyos tawan ti maaramidak maawan ka apo nga isu apo ti mangidalan ti daytoy nga panag-adal mi iti sasaom apo Diyos ket dawatek nga rod iti panang tarabay iti 1,000 of angels kada kami apo nga awan apo ti mangdisrupt apo Diyos ti daytoy nga oras ti panagdingig ni apo ti sarsaritam kapakyasan ni amin dagitoy evil spirit nga manggulo apo ti daytoy oras in Jesus name in Jesus name si kakati apo ti tumakder ken magpandudo apo ti daytoy nga oras yaman kami apo ti sikat ti makapangyarihang Dios nga awan iti makalapad ti kayat mo nga aramidon ti daytoy nga oras in Jesus name I pray. Amen. Amen. Iti lugarod iti adalon tayo dapta from failures to big victory. Amen. Ket nangeg tayo ken nabasa tayo ti sarita ni Apo Dios
Kaya't adalan tayo itibiyag ni Pedro. Ni Pedro, uray isuna kat apostle, adu nga disciples, disipulo ni Apo Diyos, agkurkurang lata, iti maysa kun maysa. Kaya't ni Pedro, nakaaramid, iti dakkel nga blunder para kina Apo Diyos. Mistakes. Kaya't amo tayo, ti daytoy nga oras kat mangmanganda. Iti dayta nga rabii. Kadwana dagiti apostles, ken dagiti disipulos ni Apo Diyos. Kat prinidik ni Apo tayo nga si Kristo, nga ni Pedro, adda iti dakkel nga blunder, ken mistake, nga aramiden na, nga panggit kina Apo tayo nga si Kristo. Ket malagip tayo, nga oray ni Judas, ket nagkamali, dakkel ti kamalina, para kina Apo Diyos. Ngayon ni Peter, mayat, iti daytoy nga biyag na, nga isu iti pakalaan tayo, iti adal, iti biyag ni Pedro, nung kasatno nga nagkamali isu na bimangon, ket intandudo na, iti panagayat na, iti Apo tayo nga Hesus Kristo. Dagitoy nga rod, iti rason ni nga nuapay nga nagkamili ni Pedro. Umuna, na overestimate himself. Nag-high estimate, iti bagbagi na. Amo tayo ni Pedro, nga iso na nga ikat, very aggressive. Kinyada amin nga apostle ni Apo Jesucristo. May kadwa, kaya't mabutong iso na fear for disapproval. Digeti number 2 na reason na failure ni Peter. Rejection, criticism, and discrimination. Dagito iti kabutbuteng ni Peter. Number 3, speaking without thinking. Agsasaw isuna nga nangapan panunutan ti bagbagana. Nawan tumalaang nan tumala mararamid. Dajay ti kaya nga sa uwen. Kaya't ni Apo Jesucristo in revealed na nga dagitoy nga maaramid kinyak kunana at danto ti mangiporsek kinyak kunana. Ije Matthew 26:31-37 dijay nga kakakitaan. Ijay panawon iti mangmanganda nga Passover at that time. Number 2, Peter refused to believe this revelation of the Lord. Matthew 26:33. That Peter would deny the Lord 3 times. Mabasa tayo dyan Matthew 26:34 dato. Number 3, after the Lord arrested and taken to the court, Peter did exactly when questioned about his allegiance to Jesus. Peter denied the Lord 3 times. Ngayon, kitaan tayo jay mukasakno na nga intandudo ni Apo Diyos. Ije part 2, dagito nga pagkakamali ni Peter. Ket kinya tayo, hantay nga masalwadan. Uray no Kristiyano tayo adda jay pagkakamali natin. Hantayo nga maalwadan no maminsan. Daytoy nga pagkakamali. Itibiyag tayo. Ket iti saludsod. Daytoy ba nga pagkakamali ket end of ministry tayon nagserbi kina Apo Dios. Kitaan tayo ni Pedro. Ye part 2. Peter was awakened of this mistake that God reveals when they were eating at that Passover time. He is grieving his heart. Idi nangagna. Ijay nagkrok nga roster tinamintalong hindi na ina ni Apo Diyos. Napanunot na diya imbaga ni Apo Diyos kinyan. At nagsangsan isuna.
Namin taluda nga sinaludsod ang among kadida ito'y nga tao nga nasasakdal sa oras na ito ay hangkungam amo isuna. Hindi na. Kit nalagip na. Idi pananganda di jay nga oras nga in reveal na Apo Dios nga maysa kanyayo idinay na. Kun maysa kanyayo manghudas kanya. Gapulaeng iti 30 silver coin ni Judas. Binitray na ni Apo Dios. Ket ni Peter dininay na ni Apo Dios. Hindi makikita dan nga grigriga ni Apo Dios. Tapirmiti pa ng pariga. Dagitoy nga kalaban, mangkalkalaban, mangred-reject kina Apo Iso Kristo, ni iso iti Dios. Nagsinaay ni Pedro. Kit nabugbog ti puso na, nalagip na, nung kasakno na, nga tinalikudan ni Apo Hesus Kristo. Nung maminsan, kasjay tayo kakabsat. At dati panahon, nga talikudan tayo. Nung maminsan, marikna tayo ti panakauma. Paglalo no, dakkel, adatak dakkel nga pagsubok itibiyag tayo. Hantay nga mapanunutan, tinaramid ni Apo Diyos kanya tayo. At dadya panawan nga gumurgura tayo, apay siyakpay Apo. Nung mapanunot tayon, i-reveal ni Apo Diyos ipakita na. Kaya mapaspasama kan. Malagip tayo, no tayo nga tinubos ni Apo Diyos di cross ti Kalbaryo. Marba ti puso tayo. Amen. Kada gitoy nga pagkakamali nga inataramid tayo kini Apo Diyos. May kadwa nga isuna nga ikat na awaken. He will get support to his group. Handamat nga binaybayan ni Peter, handa nga tinartarayan. Kundi kinong comfort damat isuna di kapag kakamali na. Nagkukuyog da. Di ko apostle na, kanda di disciples na. Di damat pinanpanawan isuna taamuda. Nga ni Pedro, tinalikodan na ni Apo Diyos sa that time nga grigrigat isuna. Ijay, may katlo. Di pa nagsangsangit ni Peter, panagbababawi na, dagay na aramidan na. Makita tayo di 1 Peter 1:3. He cast all his care. He realized his mistakes to our Lord Jesus Christ. Naman minsan maipalubos. Dagijay nga mistake nga nag-aramidan tayo, lalo na matempt tayo. Kat na ma-awaken tayo at masang-sangit tayo, ijay sangwanan ni Apo. Matempt tayo, lalo dahil kapanpanunutan tayo. At salsaludsod tayo, no apay. No maminsan, umay, di pa nagdudua. Dakkel nga kapag kakamali da ito'y paglalo da iti panagdududa iti kakayahan, kapangyarihan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Naipalubos man da ita nga problema ada ti purpose ni Apo Diyos. Nakita nga pagkakamali, negative thinking nga mangyari. Numaminsan dagiti negative thinking iso ti mangkurat iti may nga Kristiyano bumangon di carnal nature dar aramiden na idi rumswa babaan iti kinadakkel nga problema dijay nga time na rumswa da ito yung carnal nature tayo so tayo iti dakkel nga pagkamkamali nga taltalikudan tayo ni Apo Diyos kaya kapangyarihan na glory to His name yung mabalin nga marirealize tayo dagitoy, ma-awaken tayo dagitoy, nga naaramidan tayo.
agsubsubli tayo kinaasubsubli. Amen. Babaen ti panagparparin tumon tayo isang uwanan na dumawat tayo iti pamakawan kanya. Kasta ti Kristiyano. Adu na mistake adu mo iti pamakawan iti samwanan. Glory to His name. Hallelujah. Kat kunana nga rod ijay panang reveal ni Apo Diyos dagito nga pagkakamali ni Peter, a big mistake after Christ's death. Idi the lesson nga maala tayo after Christ died. Ket adu iti napanpanunot ni Pedro nga nasaya at nga naramid na Apo Diyos iti biyag niya. Nakita na no kasano ni Apo Hesus Kristo iti kadkadwada pa iti rabaw ti daga nga impakita na nga isu na ti Son of God. He is the Christ, our Savior.